हाय मास्टर कडेन जे इनॉग्रेशन जाल्ले आमचे एक्स सी पी म्हणजे एक न्हू दोन सी पी आहले, एक शुभांगी वायगणकर मागीर एक आहले प्रिया. हे दोग जाण स्टेटमेंट दिल्ले हे लोकांचे बरे खातीर हे हाय मास्ट ते इनॉग्रेशन करता म्हणून. हे आहले आयडिया खंय फ्रांसिसाचे 5 वर्सांची पयलीं. मागीर 1.5 वर्सां खंय हे हाय मास्ट पिलर 1.5 वर्सांनी उबो आहलो आनी 10 फाटी खंय सीओ चेंज जालो खंय आनी फंड्साचे हे जायनासले, अरेंजमेंट जायनासले म्हणून ते कितें केलें खंय फंड्साचे अरेंजमेंट जावतकूच हेजें काम चालू केलें खंय. आनी विथ व्हेरी हार्ड वर्क स्पेशली जे हाय मास्ट आहा ते आमच्या खातीर आहले ते मेन्शन केल्ले सिनियर सिटीजन. आनी हांगा एक बस स्टॉप आहा जंय आतां आमी उबे आसा पब्लिका खातीर म्हणून आहले हांगा उजवाड आसूंक जाय म्हणून ते इनॉग्रेशन केल्लें अर्जंट बेसिसान. आतां हेजो सिट्युएशन असो आसा इनॉग्रेशनाक चल्लो तो आतां कांय म्हयने जाले तेजो जाप ना, वो चलतलो की चलतो ना म्हणून तो तोंड तर उगडिना. आतां हे हांव जाप विचारता आमचे सी पी जे आतां एट प्रेझेंट सी पी आसा, सी ओ आसा. सीओचे आतां हांव उलोवंकूच जायना कित्याक जाल्यार सीओ कितें कामातच न्हू हांगा म्युन्सिपाल्टीन. आनी जे पयलीं सी पी आहले ते एन्श्योर केल्ले हे स्पेशली बांदला बस सिनियर सिटीजन भुरगे रावता म्हणून हांगा बसीक आनी हेजे. आतां हे बसटेकी आमचे पब्लिकाक फोटोवपाक करतात तुमी कामां की हे सिरियसली तुमी आसा की पब्लिकाचे साथ दिवपाक. आतां हेजे जाप म्हाका हांगातले आतां एट प्रेझेंट सी पी आनी सी ओ कडेन जाय आनी स्पेशली म्हाका हो जाप जाय MLA कडेन कित्याक तुजे रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबेज आसता हितून आनी तूं फॉलोअप करूंक जाय म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितकें आमकां हेजें उत्तर दिया की तुमी फोटोवपाक बांदला की एक्च्युअल तुमचे रिजन आसले की